ହାପି ମଦର୍ସ ଡେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେକ୍ କାଟିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛୁ ଅଶୋକ ବାଟିକା ନୂଆ ପାର୍କକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବାଟିକା। ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କେକ୍ କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏପଟକୁ ବାରଟା ଆଉ ଟିକେ ପଛକେ ଇଆଡ଼େ ଅନ ପୁରା ଆରାମସେ ଦେଖା। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ହାତରେ ସମସ୍ତେ ଧର। ହାପି ମଦର୍ସ ଡେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। No, no. अच्छा से अंदर डाल दो। थैंक यू छुआ मैंने मोर केक काटिले सब नानी फ्रेम रे सेट कर जाऊ। केकटा सेम जेलीटा गरम हेगला तो गाड़ी आसला बड़ी ना मेल हां सब चॉकलेट गाइस चॉकलेट चॉकलेट डाना कोनटा देखा ना चॉकलेट ना कैमरामैन ने ना कोनटा देलु जे ये इसका मोबाइल है। वो उसको मेरे पीछे पीछे आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है। खा लो तू खाने जब आज खाइ छनी तो हम अल्प दम बाटे सुजी जे सुनी नहीं पहले से खोलते हैं नहीं बुढ़िया मिला कैमरामैन फोकस करो एटा ଟିକେ ଖାଇ ଦିଅ ଫୋକସ୍ କର। ଆଇଲା ନାନୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେ। ଦେଇଛ ନା ତତେ हैप्पी अरे नानी हैप्पी बर्थडे बोल लग ए पूरा वीडियो बना कर बढ़िया केक काटे तेरी उंगली पकड़ के चला। ए टट्टी है टट्टी खाइ दे सुनी खाइ दे डस्टबिन को एडे बुलते सब आछू असा गटिया डोली खा खाइ दे उठे हां टूटी रख जा रामन ने का मु टिके आइ मु बाटा पूजी एते कुछ बाबा और ये है ग्रीन मैन। निनी ने रो उल्टा हो सामनारो जा सामनारो अते कर सेपुट तू याड फोटोटा उठै छ हाला हाला आजे जी हैप्पी बर्थडे जी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे
ଫଟୋଟା ଉଠି ଗଲା। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ନାଇସ୍ ପୋଜ୍ ଇନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ବାପା ଗଲେ ସେଠି ପକେଇତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେକ୍ଟା ପକେଇତେ। ହଁ ତମେ ଉଠାଅ, ମୋର ଚାଲିଛି ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। এই ব্লগটাକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କାଲି ମିଳିବା। ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର। ଜୟ ମଦର୍ସ ଡେ, ଜୟ ମାମା। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।